हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स। तो चलते फ्रेंड्स आज वीडियो देखा गोटे चढ़ईटा गछरे जाल लगाई से जाल लगी जाइए। तो ताकू केमी आज आम रेस्क्यू करवा से विषय देखा वीडियोटी। तो फ्रेंड्स वीडियोटी शेष पर्यंत देखु। आडियो नुआ थे चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करूँ। वीडियोटी भल लगे लाइक करूँ। फ्रेंड्स आपण अनुरोध करुँची वीडियोटी की शेष पर्यंत देखु। शेष पर्यंत देखले आमर वाच टाइमटा बढ़। तो चलतु स्टार्ट करिया वीडियो आज रेस्क्यू ऑपरेशन। तो फ्रेंड्स एवं मोर स्टार्ट है रेस्क्यू ऑपरेशन। चलतु देखा केमी चढ़ईटा खोल जाऊँगी। तार थंट बहुत बड़ बड़ अच्छी। तो सी जाल बहुत टाइम है पड़ा। तो से रागिगला पूरा कामुड़ा को दौड़ पूरा। चलते स्टार्ट करिया। तो फ्रेंड्स वीडियोटी भल लगी लाइक करेंगे, चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करेंगे, आ वीडियो को शेष पर्यंत देखिए। एबे तार थंटटी को धरी नियाई। तो सी किसी करें एमती मत बहुत थर कामुड़ी से चढ़ईटा। चलतु देखा ब्लेड रे जाल को काटा भल से जाल को काटी तल को आनिबा। भल लगुच खाई टेस्टी टेस्टी केत लगे सकाल लगे मुझे तो देखने ये 9:30 लगे टेस्टी बाजुड़ी मैंने काटी दियो गुढ़ निजा बुढ़ी हो गया। हाँ खाई काट के बता अंगार हाथ बड़ी से धर नागिए ना छटपट है तो बेसी ढेर पलेन काढ़ी दिया हुए दुईटा ये गुड़े से गुड़े से काढ़ी हो किलो फ्रेंड्स ए जाल कटा चली देह सारा पूरा जाल बुड़ी जाए। धीरे धीरे जाल कटा चली। चैनल नुआ थे सब्सक्राइब करूँ। वीडियो भल लगे लाइक करूँ। और वीडियो केमी लगुच कमेंट रे लिखु। हाँ हाँ खाई दे।
କିଏ ଛୁକ ନା ହାଁ କି ହେଇଛି କିଏ ହଉଛି କ୍ଷୀର ତୁ ଦେଇନ କିଏ କ୍ଷୀର ଦେଲା ଦଉଲା ତ ଯାହା କହୁଛି ଆଉ ତୋ ଗାଁ କିସ କରୁ ଏଠିକି ପଳେଇ ଏଠିକି ଛାଇକି ପଳେଇ କ'ଣ କରିବା ଚାଚା ନା ଦିଅନି ବେ ଦିଅନି ଦେଇପାରିବନି ନହେଲେ ବାଲିକି ଦିଅ ବାଲିକି ଦିଅ ବାଲିକି तो ଦିଅ फ्रेंड्स ଏବେ ଫାଇନାଲି ନା ଏଟାକୁ ଦିଅ ଚଢ଼େଇକୁ ଖୋଲା ସରିଯାଇଛି ତ ତଳକୁ ଆସି ତାକୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଆଇବା ପାଣି ପିଆ ସରିଲା ପରେ ତାକୁ ଦେଖିବା ଦେଖିକି ତାକୁ ପୁଣି ଯେମିତି ସିଏ ଆସିଥିଲା ସେମିତି ତାକୁ ଉଡ଼େଇଦେବା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ସବୁ ଜାଲରେ ତମ ଛନ୍ଦି ଦୂରକୁ ଦିଅ ଯାଇଥିଲା, ନା ଦେଖନ୍ତୁ। ଇଆଡ଼େ କିଛି ହେଇନାହିଁ ଚଢ଼େଇ ପୁରା ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ଆମର ଆଦି ପୁରା ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛି ଚଢ଼େଇକି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଖାଲି ଚଢ଼େଇକି ଧରିବ କହୁଛି ତାର ପାଣି ଦିଅ ଖାଲି ମୁଁ ପଛେ ବୁଲୁଛି ବ୍ଲେଡା ସେ ଟିକେ ଚଢ଼େଇକି ଟିକେ ପାଣି ପିଆଇବା ସେ ତ ପୁରା ଡରି ଯାଇଛି ପାଣି କ'ଣ ପିଇବ କି ସେ ପାଣି ପିଇବନି ସେମିତି ଜବରଦସ୍ତି ଟିକେ ପାଣି ପିଆଇବା ପାଣି ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ସେମାନେ ଦିଅ ତା ଗଦି ଦେଇକି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଗଦି ଦିଅ ଖରାର ବୁଲିଲ ଆଉ ଗୋଟେ କୁରକୁଟିଆ ଯିବ କରି କିଟା ହେଇଛି ହଁ ସେ ଆଉ ଖମ୍ପୁନି ଦେଖ ତମେ ତାକୁ ଇଏ କଲ ବୋଲେ ସେ ଜାଣିନେଲା କହିଲେ ଆମେ ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚଢ଼େଇ ରେସ୍କ୍ୟୁଟା କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଦୟାକରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଯାଉନି